हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद थे, जलवागर। इन्होंने सोचा कि असल हकीकत हुजूर से मालूम कर ली जाए। ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और अपना किस्सा बयान किया कि हमने दोनों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी, मैंने नमाज लौटाई, इन्होंने नमाज नहीं लौटाई। तो जिन्होंने नमाज लौटाई दोनों को हुजूर ने कहा कि तुमने गलत किया या तुमने गलत किया। जिन्होंने वुदू करके नमाज लौटाई फरमाया तुमने दोहरा सवाब कमाया, और जिन्होंने नमाज नहीं लौटाई फरमाया तुमने सुन्नत को पा लिया। अब देखें, अमल के मामले में साहबा में भी इख्तिलाफ था, लेकिन इस इख्तिलाफ को रहमत कहा गया, यानी फसाद वाला ये नहीं। मसलन हुजूर सफर में थे, आपने अरफात में 2 नमाजें जमा की, ज़ोहर असर मिलाकर के पढ़ी। जब मुज़दलिफा में पहुंचे तो मगरिब के वक्त में मगरिब नहीं पढ़ी, बल्कि जब इशा का वक्त हुआ मगरिब छोड़ दो, इशा की नमाज के बाद पहले मगरिब पढ़ी फिर इशा पढ़ी। अब इख्तिलाफ की वजह क्या हुआ? इमाम शाफी कहते हैं कि चूंकि हुजूर सफर में थे इसलिए आपने 2 नमाजों को जमा किया। तो आज भी शाफी हजरात कभी सफर में हो तो दोनों नमाजों को जमा करते, जोर के साथ असर पढ़ लेते और इशा के साथ मगरिब पढ़ लेते। मगर हमारे इमाम आजम का मजहब यह कि ये वाकया सिर्फ हज का है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर किसी सफर में ऐसा नहीं किया। ये मखसूस है हज के मौके पर, लिहाजा हज के अलावा जमा सलातें नमाजों को मिलाना हमारे मजहब में हरगिज जायज नहीं। असर के वक्त असर पढ़ी जाए और जोहर के वक्त में जोहर पढ़ी जाए, तो कहीं ना कहीं से बुनियाद तो इसकी मिली ना। तो दोनों के इस्तेदलाल में ये फर्क है। ये मुज्तहिदीन जिनका ये मामला, इसके अलावा भी इमाम आजम के दौर में इमाम आजम के शागिर्द वो भी मुज्तहिद, जैसे इमाम अबू यूसुफ जिनका नाम याकूब था, उनके वालिद का नाम इब्राहिम, मगर इमाम अबू यूसुफ से मशहूर हुए, वो भी मुज्तहिद। इमाम मोहम्मद जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द वो भी मुज्तहिद। इमाम शाफी भी मुज्तहिद हैं और इमाम शाफी इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द वो भी मुज्तहिद। लेकिन ये सब जो दौरे अव्वल था उसके बाद आज कोई आदमी ये कहे कि मैं मुज्तहिद हूं, कोई नहीं मानी जाएगी बात। उसकी वजह ये कि ये अल्लाह का एक निज़ाम है। जब दीन को कायम करना था तो ऐसे रिजाल, ऐसे अफराद अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिए, लेकिन अब उनके बाद में आज कोई दावा करे कि मैं मुज्तहिद हूं, उसका दावा नहीं माना जाएगा। अब आइए मुज्तहिद फिल मसाइल, यानी कोई नए मसाइल अगर पैदा हो तो इसमें इज्तिहाद करना, इसका दरवाजा कयामत तक खुला है। मैं उसकी 2-3 मिसालें देता हूं। किसी आदमी ने कत्ल कर दिया, ज़ाहिर उस पर हद जारी होगी या खून बहा देगा वगैरह वगैरह, ऐसे मसाइल। अब एक आदमी ने अपने कार के नीचे किसी को रौंद दिया, कत्ल तो ये हुआ या नहीं? अब क्या इमाम बुखारी की बुखारी से हदीस शरीफ साबित करेंगे कि मर्तज़ीज गाड़ी थी और उसके नीचे कोई दबाया, तब भी ये कत्ल है? अब ये नए मसाइल हैं, लिहाजा हुक्म यही होगा कि इसने जान करके कत्ल किया। अब कराइन और गवाही इस बात की होगी हादसा इत्तेफाकी था या जान करके मारा, उसके एतबार से FIR कटेगी। ये सारे जदीद मसाइल हैं ही। मिसाल के तौर पर उस जमाने में कोई तीली गाड़ कर धूप में नमाजों के औकात हैं, अब आज घड़ियां लगी हुई हैं, तो अब क्या है, क्या कहेंगे, ये बिदत होगी कि सब घड़ी लगी हुई। उस जमाने में ऐसी शानदार मस्जिदें नहीं होती। आप किताबुल जुमा पढ़िए बुखारी और तमाम, कि कभी कभी ऐसा हुआ कि जुमे की नमाज हो रही और पानी टपकने लग गया, यहाँ तक कि भीग गई मस्जिद। तो अब लोगों ने अपने तौर पर जब अपने मकान शानदार बन रहे हैं तो अल्लाह के घर को भी शानदार बनाया जाए। उसके बाद में अच्छी मस्जिदें बनने लग गई। तो ये मसाइल जो अब के हैं, इसको ये नहीं कह सकते हम कि मुज्तहिद हैं। ये सिर्फ नए मसाइल के हद तक इसका इज्तिहाद होगा कि उलमा अरबाब इल्म हैं वो बैठ करके और इसको हल करें। बल्कि 4वीं सदी में एक इमाम साहब थे,
انہوں نے اجتہاد کا دعویٰ کیا تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے ان کے اجتہاد کو فراموش کر دیا. اب نہ امام ابو حنیفہ جیسا کسی کے پاس ذہن ہے اور نہ جناب کسی کے پاس ویسا فہم ہے. تو آج ہم نہیں کہیں گے کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں مجتہد ہوں، یہ نہیں ہوگا. دوسرا آپ نے پوچھا مجدد. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میری امت میں ہر صدی کے سرے پر، یہاں سرے سے مراد بعض علماء نے پہلا حصہ لیا اور بعض علماء نے آخری حصہ لیا. سرے ٹھیک ہے نا، آخری پر تقریباً متحد ہیں کہ جو صدی گزر گئی اس کا آخری حصہ جس نے پایا، گزشتہ صدی بھی اور دوسری صدی کا پہلا حصہ. تو ایسے امت میں اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا کرتا ہے. مجدد کا مطلب وہ اس کی تجدید کرتا. جو علوم مفقود ہو گئے، جو چیزیں مفقود ہو گئیں، یہ امت میں جس پر عمل نہیں ہو رہا وہ اس کا احیاء اور اس کو زندہ کرتا ہے، تو اس کو مجدد کہتے ہیں. اور مجدد بھی من جانب اللہ ہے. اور ایسا نہیں ہم یہاں بیٹھ کر کے 2 4 10 نمازی کسی کو مجدد بنا دیں، بلکہ پوری دنیا کے علماء جس کا لوہا مان لیں کہ یہ مجدد ہے، تو ایسے شخص کو مجدد کہا جائے گا جو اپنے زمانے میں دین کا احیاء کرے گا، دین کو زندہ کرے گا، اور وہ چیزیں جس پر عمل نہیں ہو رہا اس کا احیاء کرے گا، اس کو مجدد کہا جاتا. اسی طریقے سے پہلی صدی میں حضور علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، یہ سب. تو پہلے صدی کا مجدد ہمارے جمہور علماء حضرت عمر بن عبد العزیز کو قرار دے، جو حضرت عمر فاروق کی پوتی کے صاحبزادے تھے، اور اس وقت میں عدل اور انصاف، دیانت، شرافت سب سر پیٹ کر بیٹھ گئی. اس زمانے میں انہوں نے دین کا احیاء کیا. تو سب سے پہلی صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ہیں. پھر اس کے بعد پورے سلسلے کو آپ دیکھتے چلے آئیے. ہر صدی کا مجدد، اس کی تاریخ ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر پوری 14 صدی میں جو مجدد آئے، کون کہاں پیدا ہوا، کتنی عمر ہوئی، اس کا نام کیا تھا وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے ایک سوال کے جواب میں اپنی سائٹ پر ڈالی ہوئی ہے. جب آپ سرچ کریں تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ مجدد کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور اب تک جو مجدد گزرے ان کے نام کیا ہیں. یہ پوری ہم نے بڑی تحقیق سے اپنی سائٹ پر ڈال دی. باقی مطالعہ آپ وہاں فرمائیے. اور کوئی صاحب؟ لمبا ہو گیا سوال جواب. جی